Nakasundok yung bay. Napunta kay Lapot na Gris sa ikaw. Luhoy sa kailangan. Ang ganda Pasko Allen. No blue. Pasok yan. First ball ng Asong. Sugam layat no. Shout out kay by Patrick de la Peña. First round ng Asong, wearing jersey number 4, Allen, wearing jersey number 72, Megan, wearing jersey number 39, Desierto, wearing jersey number 7, Aguila, and wearing jersey number 28, Bulaga. Seatbelt sa pool, ako balik dugot. Galit. Hindi na. Ako tayo. Lord Jesus, salamat Lord na kapag Lord Jesus, salamat Lord sa aktong na imong gihatag, salamat Lord na tapos na magiging ang momentum Lord Jesus. Sa tulad ng mga Lord, marigyan ang ngipin na Lord Jesus. Ang number 1, hindi naman kapag Lord ang kalitay ko sa injury Lord Jesus. Lord, salamat Lord. Talagang niyo sa katalitan. Amen. 1, 2, 3. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Number ready. Unang bola, Juanibay. Pass to Chi. Jump Shafi. One goal. Last ball, last ball. Last ball. Last ball. Desierto. Sumalaksak. Pass to number 4, Allen. Sa 3. Malakas, Rivani. Number 72. Paso kay 39. Paso kay Allen. Wala pa rin. Rebound by Patrick. Number 5. Pumeke. Tinira. Wala. Rebound ni Desierto. Desierto to Allen. Allen to number 72. Vegas. Disconnection. Bola ng Bismin. Dahil Ching Laput sa press short rebound ni Ching off the press masuklan para kay Ching. Number 7 Tuanen tinapon sa labas, bola mabumunta sa Ay dito Brad, tapalan niya Brad, tapalan niya. Ching Pulbay de la Peña. De la Peña sumalaksak, get the basket, atin niya pang foul. Ay, may kauban pang foul.
Foul by. Foul by. Magaling, magaling. Bonus throw para kay Bay de la Peña. Hindi din na par, hindi na par. Sablay, rebound ni number 7. Pasa kay number Aguila. Sablay, rebound ni dahil pasa kay Lapot. Lapot to De La Peña. De La Peña, malaksan. But there's a foul. Who's foul? Number De La Peña to Lapot. Lapot to dahil pass to one board. Yeah, the basket. Bye. Number 4 still need. Same ball. Aguila, Desierto. Desierto, traveling violation. Buong nga to, buong laro. Biol ako, biol. Ching. Tulafo. Ayaw dia, tapal. Pass to Ching. Tapal, ayaw dia. Pass to Velasco. Pass to Dahil. Pumeke. Pass to Lapot. Malakas. Rebound ni Ching. Ching to De La Peña. Ni-reverse. Rebound for De La Peña. But there's a foul. Foul on number 39. Desierto to throw para by De La Peña. Ini na dagan ba? First throw. Wala. HA lang, tapos pinsan na lang, pinsan na muna. Pinsan na. Queen. Second throw is good para kay Bay De La Peña. Pinsan na no. Aguila. Pass to Desierto. Desierto sa dress. Gets the lucky bounce. 3 points para kay Desierto. Desierto ang laruan. Ching. Sumalagsak to De La Peña to Dahil. Nakatapik, palabas ang bola mananatili sa Bisbin. Dili mo 11 trying to shoot. stop eh. Stop muna. Dili stop. Video. Dahil to De La Peña. To Lapu. Sa 3. Malakas, rebound ni Ching. Agawang bola. Ang bola makukuha ni number 7. Pass to number 4, Allen. Wala, rebound ni number 7. Aguila. Pass to Allen. No 2. Pasok yan para yan. Dahil. Pass to Jobel. Ay, Ching pala. Shout out to Mike. Pass to Velasco, to De La Peña. Nagpasabi na naman si Bay. Foul on number 39. Shout out to Mike. Substitution. May wifi. Number 39 out. Williamin E. Randy, commissioner. George Rigan ng Pado. Two para kay Bay De La Peña. Kapay rambutan. May kuha ka Mike. Aguila 2. Eskwela ka bay? Out of bounds. Bola na Walay sa sudan bay. Walay sudan bay Mike. Wala nagbigamo. De La Peña. Velasco sa 3. Malakas, rebound ni. Rebound ni number 72. Pass to Aguila. Naagaw naman ni Velasco. Nice.
Velasco, 1-4 lang yung talon pero pumasok yun. Foul number 14, King. 2 throws on Allen. Time out! Hassel. First throw, Baray Allen is good. Second throw. Oy, Kevin, Mayaga. Kumusta dong? Bay, asaman mo. Naspado bay. 2 for 2, Baray Nimin, Allen. wala mo rin si Nimin. Wala si Chris na rin, Graneta. Inside Baza. Sabi nga lang, rebound ng number 21, Villamin. Villamin, sumalaksak, Villamin! Wala, malakas, rebound ni Graneta. Oy, Nice pass. Pass to bench player ng Bigmin. Advance ball ng Haso. Benjamin, cover sa bay kamin. Aguila, to Villamin. Villamin, sumalaksak, yung muro, wala. Rebound ni number 21. Tinapon sa labas. Bola ng Bigmin. Antonio Baba is watching. Thank you for watching. Oh, ang gandang move naman nun. May sumabit, who's foul? Foul on number 28. Mula Nadi, substitution, Allen out. People in. Manansala in. Mega out. Mega, no? Abad, first throw. Wala. Second throw. In and out and in. Para kaya bad. Nice blast pass. Bola ng Disney. Kapoy ng kalaban. Wala na. Pasin nyo, kapoy na. Nahangin. Bing bang. Apas. Wala, rebounding mo ng salap. Lucero. There's a foul. Who's foul? Foul number 7. Aguila. Sangit sa bukton mo. Suga mo pa rin. Double player na. Ha? Double player. Oh, player. Number 25. Pass to Bay. Itcha na bay. Pass to Bay. Apas. Pass to Bay. Jehan. Jehan. Ang goma-goma ng Bago dati yan. Likod! Namiss ka na ni Villegas. Dancing without you. Secret mula kay B-Boy. Pag-orga yung sunod. Bike na may viewers nito. Graneta. Puwapas sa tres. No goal. Rebound ni Villamin. Villamin nagmamadali. Villamin. Naagawan ni Apas. Pass to Apas. Pass to. Na-check yung number 7 yun. Graneta to shoot. Graneta. Graneta to Apas. Pumeke. 3 seconds violation. Sabi ni Rem Homer. Ay, tinutukan mo ah. B-Boy. Inside pass. Ang gandang pasa. Ang sagwa ng pagkatira. Ang sagwa din ang pagkapasa nun. B-Boy. Loader.
Wala, rebounding. Basket is good, wala ka number 21. Villamin. Graneta. Pass to Apas. Pass to Goma. Naagaw ni Aguila. Aguila nagmamadali. Aguila dinidiskarte. Aguila tinitawag kay Villamin. Isa 2 points para Villamin. Graneta. Pass to Abad. To Graneta. Nice kill. People nagmamadali. People lumayak of the last. Pasok pa rin. Graneta. Graneta dito diskarte. Pass to number 11. Wala. Rebound ni 97. Aguila. Aguila. Iniwan kay B-boy. To Aguila. Lodor. Wala. Rebound ni Graneta. Graneta di diskarte ngayon. Graneta to number 7. There's a foul. Sumabit si number 6. Foul number 6. Manansala. Substitution. Warning for penalty na ang team na Haso. 16, dapat kayo tatlo. 16-14. Rebound lead para sa team. First goal is no goal. Pensara. Second throw. Balik, Chris. Wala. Rebound ni. Rebound ni number 11. 11 na bitawan. Makukuha ni Manansala. Manansala nagmamadali. Manansala. Bubuelo. Sumbagit si number 11. Foul on number 11. Two throw para kay Manansala. Wow, wifi. Naipis wifi ba? Nay, public wifi. No goal. Gini. Slow rin yun. Sig Alba way wifi. Sig Alba way wifi. Tanaw sa kuan roon. Balik ang viewers, pwede ka kalaro tanaw. Viewers, late na kayo. Nasok na niya stars. May stars na. Kung mag-sing star sila. No goal. Rebound ni Usong wifi number 21. Villamin. Wala. Rebound ni Aban. Pass to Abbas. Masyado malakas. Substitution. Apollo. B-boy. Pass to Naagaw ni Graneta. Bilis na kabay. Pass to Abbas. Lilipad. Off the glass. Sa ground para kay Abbas. 4 minutes and 35 seconds. Running first half. 4 minutes. B-boy. Sa 3. No goal. Rebound ni number 11. Pass to Graneta. Graneta nagmamadali. Pass to number. Pass to Abbas. Abbas. Number 6, foul. Two shots para kay Abad. First throw, Taglay. Second throw is good para kay Abad. Go, 30-19. 6-point lead para sa team ng Bispin. Naagaw na naman ni Apas. Pass to Graneta. Pass to number 11. Ang ganda connection ng Bispin. Butero, 4-2. Oh, malakas na naman. Naglilibaran ng mga bata ng Bispin. Magaling kang bumunot, Boss Randy. May kauban pang foul. Last ball. Ang galing mo, Randy. And one. Time out, Haso. Dribbler. Si Panor. Bala. Purpose. Hindi na. Ikaw na siya. Si Remiter siya na yapon. Bonus throw para kay Butero. Purpose. Purpose. Kadala.
Rebound pa rin ni Butero wala, rebound niya ang Butero. May kasama pang foul. Number 16, substitution. Number 11 out. Number 79, Yung in. Scored 25-13 in favor of Bismin. Buhay ball throw is good. Igo ang nagpretroy. Practice kaglawon. Villanin, didiskarte. Villanin tumalaksak, may baras. Tinawag si Red. Was foul. Presko, number 79. First for sure foul. Awan ko. Bay, mabala ako sa simulaya to. Villanin, back to. Sa dress, masyado na lakas. Walang bola man, diri sa haso. Baso ba to? Ito po yan. Kita baraha. Baso yun sa loob. Oh, yun. Kamali lang yung pasa, pero Manansala. Luhos para Manansala. Denver, masyado na lakas. Rebound ni. Ang bola mapupunta sa haso. Okay lang yan, bawi lang sa Madjong. Desierto sa tres. In and out, rebound ni number 5. Number 5 to Buta Aylo, may pagka naman. Pero wala. Rebound ni Denver. Pasa kay sa 39, Yung. Off the glass, malakas. Rebound ni Denver. Malakas sa akin. Rebound ni number 23. Pinasa kay Villamin. Villamin nagmamadali. Villamin to Vizcase. Ilaya pala. Rebound ni number 22. Pasok yan para kay number 22. Apollo. Ipuloy. Corpus. Pass to Bala. Rebound ni Butay. Butay, pass to number 79. Pass to number 5. Corpus. Huli ang bola. Mananatili sa midfield. Number 5, pass to number 79. To Butay. Butay jump shot. Short. Rebound ni Manansala. Manansala nagkamadali. Manansala sumagot. Mabitin niya lang. Pero rebound pa rin naman sa pass to number 23. Wala pa rin. Rebound na ni number 23 ulit. Wala pa rin. Box out. Desierto. Pinaliwa. Wala pa rin. Rebound ni Butay. Pass break. Nakuha na lang yung bolo. Pass to Villamin. Luis Galdi pinasa kay Manansala sa press. Wala. Rebound ni number 19. Pass kay number 5. Number 5 sumalaksak. Wala pa rin. Rebound ni number 6. Out of bounds. Bola pa rin ng Bismin. Number 5 off the glass. Pasok na yan. Sa Galupis ko. Napaos ako. 43 seconds remaining sa aming first half. Villamin. Pumeke. Tumalaksak. Simple. Substitution. Number 79 out. Dahil Lee. 10 seconds to shoot. Desierto. Tumalaksak. Off the glass. Naka-score na ulit ang hapon. Number 5. Tumabala. Corpus to Butay. Butay. Niluwa ng ring pero offensive rebound na handong. Bumawi si Dael. 3, 2, 1. Again, Carlos naman, the first half score, 13-19, 11-point lead. Para sa team ng Bismin. 19-30. Allen. Pass to Aguila. Back to Allen.
Allen sumalaksak, pass to Desierto. Naagaw ni Bay, pass break, naagaw ulit. Counter steal naman ni Desierto, pass to. Wala. Patay na. Patay. Musik na screen. Masyadong malakas. Malakas ang puwersa. Wala mga monitor. Jobel. Pass to Labot, back to Jobel. Jobel sa dress. Wala. Rebound ni. Nakakuha pa ni Buta. Lalusing naman nun. Wala. Rebound ni. 49. Desierto. To number 4. Butay. To Jobel. Pass to Dial. Dial to Mike de la Peña. Nice. May kasama pang foul. Ay mali. May kaumang pang foul. Bagpasa ba? Mike de la Peña. Ang grupo niyo. Bonus throw para kay Mike de la Peña. Pasampahin yan. Grand favorite ah. Umigot, pumuwersa, of the glass, wala, rebounding. Rebounding 7 to Megan. Pass to Aguila, 10 to shoot. Pass to Maglabay. Maglabay, pass to shoot. Allen to Desierto. Wala. But there's a foul. Foul on number. Sa mga basement engines. Basement engines. Aguila. Tinatawag may Levi. Pass to Allen. Nasundot ni Bay. Napunta kay Lapot na Gris sa Ligay. Yung isa kay Lapot. Sakit yun o! I-zoom si mo. Kung wala nakalive na. Aguila. Pass to Megan. Imas Lomo ba? Same ball. Megan, wala pa rin. Medyo nahalatang asong rebound ni Dial. Dial, didiscarte. Dial, pass to Lato. Lato to Dial. A 3 seconds violation. Nangitlog. Tibay. Ay, babigan. Abutay pala. Aguila to number 39, Desierto sa dress. Bang! Desierto for 3! Point. Dial. To Ching. To Bay de la Peña babawi. Hindi sinalaksak. Nakasundot naman ni number 4 yun. Aguila di discarte. Aguila pass to Desierto. Desierto isa pa. Mahina na. Pero rebound pa rin ni Desierto. Desierto nabitawan ng bola. Pass to De La Peña. De La Peña to Lapot. Pass to Bay De La Peña. 2 points. Bilay mo na. Desierto sa tres. Wala. Rebound ni Dial. Diretso! Pass to Ching. Ching di discarte. Pass to Lapot. Mid-range jumper. Basta yan para kay Lapot. Last ball! Maglabay. Off the glass. Wala. Rebounding. Lapot. Lapot to Bay De La Peña. De La Peña to Dial. Ganda. Highlights ba? Highlights ito. Highlights! Zoom ako kumay. Zoom mo? Number 72 to Maglabay. Maglabay pass to Desierto. Easy 2 points para kay Desierto. Dagandong!
Labot. Tunga! Pass to Jubel. Pass to De La Peña. De La Peña sa 3. Wala. Rebound ni Desierto. Desierto. Off the glass. Pasok pa rin. Time out. Bismi. 24-41. 17-point lead para sa Team Bismi. 10 minutes and 4 seconds remaining. Starting second half. To number 10, pass to number 28. Balik kayo namin 28. Ang gandang pasahan naman, no? Graneta. Graneta. Pass to gandang moves kaya lang hindi pumasok. Number 11. Butera wala. Rebound ni number 12. Jump ball down. Sa kanagat. Ang bola nga pupunta sa Bismin. Same ball down. Nice. Nice. Substitution. Papasok na ang 2 seconds para sa MVP ng Paju. Foul. There's a foul. Number 24. Gon. Pass to Gilua. Alfonso pala. Alfonso nabitawan. Nakukuha ni Goma. There's a foul. Foul number 10. Sampuhom. Kapait na ospital. Karos sa ospital yun, huwag ilay ko yung Para iapas. Okay lang. Second throw. Wala pa rin. Rebounding. Number 28. Number 10, Esmilio. Naagawan ni Abbas. Ang ganda pa. Ni Mr. Planeta. Para number 10. Abbas. Esmilio, Dugon. Pass to Alfonso. Sa 3. Malakas. But there's a foul. Foul on number 28. Bulan. Dive pa rin ko, dive. Ulang Gadi. Graneta. Dive pa rin ko. Mali ng basa. Nakuha ni number 10. Mali rin ang basa. Nakuha ni Mr. MVP. Graneta. Pass to number 20. Naagawan si Mr. MVP ni number 23 of the glass. Pasok yan. Kulang mo yun yun. Damang ba? Graneta. Naagawan. Naagawan ni number 28. Alfonso. Pass to. Nakuha niya ba? Foul on number 18. Time out. Hassel. Suno minsut. Tugam dula ba? Naon pa rin ko. Tigapuan. Tayo ba yung prekoy? Pantunggal. Tunemenso. Umuwi si Nemenso. Rival lang to. Umuwi, umuti. Williamin sumalang sa huli kabalbon, sabi ni Pantunggal. 17 seconds to shoot. 2 point. Pass to Megan. Open. Ang ganda nun.
by De La Peña to Nemenso. Pass to number 24. 3 points by number 24. Number 15, B-Boy, Descarte. Pass to number 72, Megan. Back to number 15, B-Boy. Pass to Emilio. A 3 seconds violation ang inatong ni ref. Nemenso, pass to by De La Peña. Nabitawan ni by De La Peña, nakukuha ni number 18. Pass break, nakukuha naman ni number 10. Number 10, nasa laksak. Oh, Richie Rivero mo. Pribami Pantonyalo. Pasok na naman. Kiyang na. Lubog man. Kuha. Bar. Din maro. Kalar. Naguba. Pantonyal. Back to atas. Back to Pantonyal. Pumege over. Paray. Villamin. Apas. Leleo. Parang si Magbayang Panday na tubig. Ganda lang yun. Mata si Apas. Version 3, version 4. Kapatid po sa labas. Nemenso. Patay. All 3. Wala. B-Boy ang gandang pege naman. Kaya lang niliwanan rin. Lari. Papasok. Lalabas. Isogam na ka Rubay. Wala na. Pag-isa oy. De La Peña. Pass to Abad. Pass to Nemenso. Nabitawan lang. Nakabak-tubak lang. Shoot. Hindi na masiruhan. Nagpatantas lang pala. B-Boy. Pass to number 18. Bitawan ng number 23. 72 wala. Pasok yan. Coach, nainangarkila sa likod, coach. Nainangarkila sa likod. Ato ni... Para ni viewers. Grabe naman yan. 24. Abad. Pass to. Yung nakita yung si one board. Wala. Rebound ni pass by B-Boy. B-Boy. Hesitation. B-Boy. Nasitawan. B-Boy. Napasa kay Butay. Butay pasok kay. Number 1. Velasco. To Nemenso. Nasa ilang Nagtakbur pa. Pumagi si Nemenso. Nakashoot pa. Ayan, Rainbalo. Uwi si Minso. Nakasiyot pa. Wala. Rebound ni De La Peña. Pass to. Nakuha ni B-Boy ang bola. B-Boy. B-Boy push. Gone sa tres. Wala. Rebound ni Manasal. With the foul. Foul on number 10. Esdelio. Pangalawang tira. Wala. Rebound ni one court. Velasco. Take away. Bitin. Rebound ni Butay. Butay for 2. 50 seconds remaining. Number 15. Open, Megan. Pasok yan. Open system ba niya? Ito pensa. Sabi ndo. De La Peña. Ina ba sab? De La Peña. Pogi na nakascore pa. B-Boy. Butay. Pasa naman ni Butay. Wala. Nemenso na naman. Ang galing mo, Nemenso. 3, 2, 1. Peña.
Wah, grabe. Tagal na rin natin. Sa player yun, duwakta ka. Kamera. Nice one. Tabang boy.